कृष्णଙ୍କ पौगण्य लीलार अन्यतम मुख्य विषय कालीय दलन। कालिंदी ह्रदरू कालीयକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୀରଭୂମିର କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରୁ ବିଷାକ୍ତ ହ୍ରଦକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳିୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜର ବିସର୍ପିଳ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଆବେଷ୍ଟନ କରିଛି। କୃଷ୍ଣ ଦେହକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ଫୀତ କରାଇ କାଳିୟର ଆବେଷ୍ଟନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ପ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଛି। ଶୁକ ଉବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗ ପଛେ ଚାହିଁ ଗର୍ଜଇ ରସନା ବୁଲାଇ ଦଂଶଇ ପୁନଃ ପୁନଃ ପାଏ ଗରଳ ଛାଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ। ଗୋବିନ୍ଦ କୋପେ ଗୁରୁତର ଉଠିଲେ କାଳିୟର ଶିର ସର୍ପର ଶିରେ ମଣି ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଲାଗିଲା। ମଣିର ତେଜ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛନ୍ଦେ ଉଭା ହୋଇ ନାଚନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ଦେବେ ଚାହିଁ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ ଜୀବନ ଫଣା ଉଚ୍ଚେ ଥାଇ ତହିଁ ଉଠନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଡେଇଁ ରୋଷେ ନାଚନ୍ତି ପାଦ ଚାଳି ରୁଧିର ସର୍ପ ମୁଖୁଙ୍ଗଳି। କାଳିୟ ମନେ ବିଚାରିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ହୋଇଲା ହରିରେ ପଶିବି ଶରଣ ଡାକିଲା ରଖ ନାରାୟଣ। କାଳିୟ ଶିରେ କୃଷ୍ଣ ଥାଇ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସ ବତ୍ସଳ ପିତବାସ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ଉଶ୍ୱାସ। କାଳିୟ ଜୀବନ ପାଇଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା ସଭଏ ନ ପାରଇ କହି ତ୍ରାସେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି ସତେକ ପତ୍ନୀ ତାର ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀର ମରଣ ଜାଣିଲେ। ଶ୍ରୀହରି ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ନାମ ଜପନ୍ତି ଦିବା ରାତି ସୁତ ଦୁହିତା ଆଗ କରି କରେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାନାମଣି ନିର୍ମଳ ପଦ୍ମମାଳ ଘେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ବାଳକ ତଳେ ଶୁଆଇଲେ। ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ପବାଳି ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ବନମାଳି କେଶ ବସନ ଅସମ୍ଭାଳ ନୟନ ଝରେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଉଠି କରନ୍ତି ଜୟ ଜୟ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶରଣ ତୋହର ତ୍ରାହି କରିବା ଚକ୍ରଧର। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡିବା ଯୁକତ ଭାରା ନିବାରେ ତୁହି ଜାତ। ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଦାନ ତୋରେ ଶରଣ ଭଗବାନ।
काळी उवाच बोलई शुण नारायण जगत तोहर भियाण सर्परे जात कलु मोते स्वभाव छाड़ी केमते तामस गुणे जात करी गरले कलु अधिकारी तेणु मु क्रोधे बस होई स्वभाव छाड़ी न पारई तोहर माया जानू तुही भनाथ रख भावग्राही तामस गुणे होई बद्ध तोते मु कली अपराध एणु निष्ठुर मो स्वभाव विचारी दंड पद्मनाभ जे तोर इच्छा मते कर तोरे शरण चक्रधर सर्प विकल कर्णे शुणी दया सागर वेणु पाणी बोलंती सर्प मुख चाही कालिंदी हृदय नथा तुही बंधु बांधव घेनी संगे समुद्रे पस जाई बेगे जलधि द्वीप मध्य गते गरुड़ भय नाही तोते मोहर पाद तोर शिरे लागिला सहस्र फणारे गरुड़ देखि निस्तरिब तोहर चरणे पड़िब निर्भय होई बेगे जाओ मोर भक्ति हृदय बह ए जल अमृत मु करी गरल दूरे परिहरी ए बने जेते बनचारी आनंदे जलपान करी सुखे बंचिबे सर्व जीवे ए बने निश्चिंते रहिबे शुण कालियो मो उत्तर कहई तोते देई बर तोर मोहर ए चरित जे सुमरिबे अविरत सर्प विघाते नाही बाधा जे मते सुमरेति संध्या ए जले स्नान करिबे पितृ तर्पणे पिंड देबे आहार तेजी उपवासे जागर देई नदी पासे मो नामे रजनी बंचिबे सकल पापु से तरिबे श्रीहरि आज्ञा घेनी सिरे तीरे उठिला धातिकारे कुटुंब घेनिण संगरे पूजिला गोविंद पयरे गंध चंदन रंग बास अमूल्य रत्नमणि त्रास कमल माला कंठे देई नाचे आनंदे गीत गाई कुटुंब घेनी प्रदक्षिण कालिय कला पुण पुण उत्तर दिगकु चाहिला गोविंद आदेशे चलिला पशिला साहेर भितरे हरि चरण बही सिरे जलधिपति पूजा कला नाग गोत्रंकु ठाब देला कृष्णर अनुराग करी पूजा पाइला खगरी भगत जन एणे रस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे काल्यमुखणं नाम सप्तदशोऽध्यायः।